Mahali pote ambapo mnafuata Kivu Morning Post TV, tunawakaribisha ndani ya kipindi ya leo dans le riz de Goma. Tunajelekeza ndani ya commune de Karisimbi, précisément mu quartier Kesherode, kwenda kuona limite ni gani depuis wakubwa wa AFC 123 walikamata decision ya kudiviser quartier Keshero en deux. Leo tunaenda kuzua quartier Kesherode iko na limite gani, inaanzia wapi inaishia wapi, na namna gani wameishi ndani ya katalao la Kesherode kwa upya. Karibu tena kumfuata chef de quartier wa Kesherode ndani ya kipindi ya siku ya leo. L'information pour éclairer et changer les choses. Asante bwana journalist. Kwa majina hapa ni Ishara Nzabanita Emmanuel, kiongozi wa kata la Kesherode ndani ya komini ya Goma. Viongozi waliona ni vema zaidi kwa kuweza kugawanya hii eneo kwa ajili ya kuweza kusogelea zaidi wakaaji. Iliwezekana wakaaji hawaweze kupata information za viongozi kwa haraka, ndio maana viongozi aliweza aona kama ni vema zaidi igaulike, kwa kuwa inahitaji wakaaji watamani yale ambayo anapenda kwa mafaa yao. Hasa tumefika leo, kuanzia jana inakuwa tunaanza mwezi wa 3 tangu tariki 1 mwezi wa 4, ndio ambao kutoka arete ambayo inafanya kugawa kata hii kwa mara pili, na tangu hiyo saa tuliweza kuanza kutumika na kazi inaendelea, tukiweza sogelea wakaaji. Sio kwepesi sababu wakati wanagawa na wakionyesha vitu vya mpya zaidi, watu hawawezi kuweza kuipokea kwa ujumla na kutia ile facility. Nasema watu sio wengi ambao wako na ile information, hapana, lakini kupitia kazi ambayo tunafuata ili ya kuwasogelea wakaaji wakati tunatoka hapa kwenye office, sababu muda nyingi si hapa office, tumeshuka kwenye wakaaji tukisamani ambao wanaokuwa na kwa sasa, kwa kuweza kupana kama vile information ya kwa sasa, ijapokuwa tunachunga watupatie arete ya mpya yenye inaonesha kweli kweli kama imegawulikana, lakini kwa sasa inakuwa na avenue 11, na avenue hizo ya kwanza yenye na delimite kwanza zaidi inakuwa ni avenue des enseignants yenye inaanzia pale ku entrée ya station ya Mode, kama unapaelewa zaidi kwenye ku goudron inaingia barabara mpaka la Saint-Pièce. Ile barabara yote kushuka iko limite na fika mu avenue Kitupu 2 ambayo inafika mpaka kulake ngambo Paradise. Ile eneo inakuwa mwanzo ya quartier Keshero, kuanzia ku nord est na sud est kwenda ku eneo ya nord west, inaiko delimite na Polyclinique D. Eneo taona chini ya cheval wanaita kuku fasi ya kunyia nywaji wanaita Barsarial, na ku sud west naweza kutanishika pale unakuwa juste ku mulango ya mawe hai, ndio mu Polyclinique 3, na ndio ambazo avenues na encadrer ile delimitation ya quartier Kesherode. Asante. Tangu tuliweza kufungua mlango hapa, wakaji ambao waliweza kutuona tukifika kwenye masalongo za samedi na tukiwapatia localization ya office ya kwetu, au wanafika wakileta plant, na hizo plant nadhani mkiingia hata kwenye wakaaji wakitoka hapa kwenye office wametoka wamefarijika. Ndio plant ni za nyingi na hawezi weza kuzimaliza kwa jumla, lakini zile zimoja zimefika kwenye ofisi ya kwetu
tunaweza kuzitatua, kusaidiana na ekipe tunayokuwa nayo hapa. Inaoshinda ekipe mmoja anayetuma kwa mwingine, tunaichangia kwa pamoja na tumeleta suluhisho na mkaaji anatoka amefarijika. Asante bwana journalist. Kuhusu usalama pale ni sambamba kabisa. Usalama, wakaaji wanaweza kuona kama eneo hii ni eneo kijana zaidi. Hawana uoga ya kuita, wakishambuliwa kidogo, machache tu kidogo, intervention imefika. Na tuliweza kuambia kama wanaokuwa na shida watupigie tu. Watupigie, tutaweza kuambia wakubwa, tunaongea kwa pamoja kabisa. Pale hamuna tatizo. Usalama ni kabisa sambamba. No, sio Ziwa Kivu tu. Sababu gani hewa itakuwa nzuri? Acha nikuelezee. Wakati unaweza kumsogelea mkaaji, unamuonesha yenye kuwa ya maana kwake, ataweza kutengeneza. Utaangalia tuko mipango ya reboisement na zaidi sana tunamshukuru meya wa mji ambao anaweza kutenir fort na kuaccompagner communauté juu ya kutia reboisement, ya kufanya reboisement maeneo. Na wakaaji hawezi vutiwa hewa nzuri kama hawapate na uongozi wao kuwatembelea na kuwafunza namna ya kuishi. Ndio kwa maana utaweza ona kwa saa hizi kama umepita kwenye transfer la Sampesa kupita huko, umeona uchafu? Hakuna uchafu. Alors, ni wakati nitabaki hapa ofisini sikufikiria kwenye mkaaji hiko amekuwa na uchafu, bado hapa kutakuwa kumenuka. Lakini kitoka kwenye ofisini nikienda nikimfundisha atafanya kazi ni kwa ya mzuri zaidi. Sasa tuko naenda one by one. Tukupenda kukimbilia. Hapana kufanya seme tunasensibilize watu wote kwa jumla aveni zote, hapana. Tunaenda aveni par aveni, tunawafunza. Wamefanya salongo pale kumekuwa wamefanya makosa, tunawafunza, tutawapinir kwanza. Hapana, tunawafunza. Yule ambaye kusikia ndio anaweza adhibiwa, lakini tuko naenda tukiwafunza, tukiwaonesha yenye inafaa wakati wa salongo. Salongo haiko tu wakati wanasema salongo communautaire, lakini salongo inapaswa anzia kwako nyumbani. Asubuhi unafanya salongo kwako nyumbani, inafikia ile 8h kama aveni yako wala nyumba 10 zako walitayarisha fasi ya kufanyizia salongo communautaire. Ondoka toka nyumbani kwako uende sasa eneo ya salongo communautaire yenye iko nyumba 3 za kwako na nyumba 10 za kwako wala ya aveni ya kwako. Ni hivyo tunaongozewa huko. Kwa sasa huko ni kupya na nimesema tena mbeleni ya kwamba hatutakimbilia kufanya yote kwa jumla. Kuna kuwa ambazo zimegawulikana vizuri, kuna kuwa zingine ambazo zinaombwa kutengenezwa kusudi ikoe marinjo zinagawanyika. Na hiyo yote ni kusubiri arete ya delimitation kusudi kuyua kama maavni zitaweza kuongezeka wala kupunguka na kupanga kwa usalama. Ndiyo maana tunachunga uongozi mkuu wakati watatoa ile arete ya delimitation ya eneo ambapo tutakuwa pamoja, ndio tutaweza kwenda kukosoa mambo mengine. Kwa sasa siwezi kuambia mambo ambayo mimi sikuweza kufanya. So kwangu mwenyewe ofisi ya kwangu sio nafasi ya kuikala. Ninaikala siku moja tu hapa, siku ya pili ambayo umefika, na kuangalia kama kuna watu ambao walikuwa kuna shida fulani niwapokee na niweze kujibu kwa maswali zao. Lakini saa zangu nyingi ni kwenye wakaaji. Bado hawaweza fanya installation officielle, lakini natamani zaidi wakaaji waweze kunitambua nikiangalia shida wanaokuwa nazo. Sababu wengi ndio hawanifamii, lakini tunakosoa mwale wakati tumefika sur terrain, tunaona shida inayopatikana. Sababu mimi sitaweza kutatua shida yenye sikuona na ningali ndani ya ofisi ya kwangu. Naomba kwanza nitoke nyuma ndani ya ofisi ya kwangu, niangalie nini iendeke na nini endeka kusudi niwe namna gani nitaweza kujipanga wakati nitakuwa na mipango ya maendeleo tena zaidi. Asante. Program ya sasa ya kubadilika, sababu ni program ilikuwa ya keshere yote mzima. Na siku ambao wanaondoa uchafu eneo hii ni siku ya 3 na siku ya 4 nawaza. Ndio program ilikuwa na hiyo ile. Na nikizani ingaliki ile program ijapokuwa tungali na tamania iweze kubaki tena program ambao tutaweza kujadiliana na watu ambao wanatosha uchafu kusudi sisi wenyewe tuwe na program ya kwetu kwa kuweza kufikishia raia wetu kwa kutoa
ile uchafu, sababu ndio tuna eneo zingine kunatoka uchafu na kwa fasi utakuta kwa uchafu, unasikia wanasema nono gari ya kupita. Alors ile nyingine mipango tuko na wazilia kupanga pamoja na ambao wanatosha uchafu. Nashukuru, ni swali nzuri. Tangu nimeanza ingia ndani ya terrain hakuna nafasi ya pokelewa. Nyingi sana ni mshtuko. Nasema chef kijana, hapa tutaongea. Mara nyingi wa chef wafike eneo ya kwetu, ile kwa malalamiko zaidi za wakaaji, na wananipokea, wananipatia kauli, tunajadiliana na matunda inatoka. Kwa nini inatoka ya uzuri zaidi? Wakati nimefika kwenye salon, nimeongea na wakaaji, wanafika wanajaribu kufika kwenye ofisi ya kwetu wakiwa na mashida na wanatoka wanaridhika kabisa. Kama vile muongozi wa kata ya Keshero D, ninawakumbusha wakaaji wangu tena kwa jumla zaidi kwa kuweza ku renforcer matala zenye zinatuletea mwangaza wale wote wanaishi kwa marter principal za eneo ya kwetu. Marter principal surtout ile mabutiki za kabambi na makinkayari waweze ku renforcer matala juu ya kulimite security, na zaidi kuweza jadiliana na kusikilizana na watu ambao wanahusika na kuweza kulipisha tax na kuheshimia saa za salongo. Naomba kuheshimia salongo, sababu wakati unafanya usafi kwako unafundisha mtoto naye kuwa msafi katika nchi yote mzima. Kisha kukutanana na chef de quartier Keshero 2 Monsieur Emmanuel Ishara, na tulienda kuangalia limito za quartier Keshero 2 ni wapi na wapi. Siku ya leo tulifika mkartier Keshero, tukakutana muko kwanza propriete wanaheshimia wakati za salongo, na vile vile hawatie uchafu fasi yote, kwa sababu wakati gari inapita wanadepose uchafu kwenye gari na quartier Keshero 2 inabakia safi. Ya pili, kote ya sécurité, quartier Keshero 2 iko mu sécurité sana parce que population ina collaboré à tout le temps na cadre de base yao ama chef de quartier. A cas de danger banamuitaka na intervention inafika. Kama quartier Keshero 2 ilikuwa divisé, en deux parties, quartier Keshero 1 na 2, parce que ilikuwa ya kabambi sana. Mais aussi kusaidia population kujogelea bakubwa njo ilikuwa idée principale, na kurenforcer aussi sécurité. Na ndani ya quartier Keshero 2 inaishia hivi: Sud Ouest ni avenue Polyclinique 3 iko na limite pamoja na Lac Vert kote ya Mawe Hai. Sud Est ni parti ya Kituku, batu banendaka musoko ya Kituku, ile mufereji ya kabambi inashukia kote ya lac, ina séparé déjà Keshero 1 na Keshero 2. Nord Ouest ni avenue Polyclinique 2. Nord-Est ni avenue des enseignants, donc inaanzia hapa ku station ya kwa Mode. Hapana kuenda kule ku station Simba ni mbali, juste ukafika kwa Mode Ndoso, ile parti yote ya chini ndio tunaanzia quartier Keshero 2. Na quartier Keshero 2 iko en tout cas mzuri sana, na gisi walidivize inaacha collaboration directe inakuwa entre chef de quartier pamoja na bakaaji. Siku ya leo ndani ya kipindi yenu dans le riz de Goma, tulienda ndani ya kata la Keshero 2 kwenda kuona namna gani hiyo kata imekuwa tangu wakubwa wa AF123 waligabula Keshero kutia ikuwe na quartier mbili, na vile vile nafanya miezi 3 karibuni imegabuliwa, na kazi zinaendelea na usalama wote pamoja na chef de quartier Monsieur Emmanuel Ishara aliyetukaribisha ndani ya ofisi yake kwa siku ya leo. Ni mimi mtangazaji wenu Sofia Wilonja kwenye Kivu Morning Post TV. Tukutanane tena siku zijayo.